Volatility akan terjadi. Nah, biasanya volatility itu muncul karena perubahan, istilahnya sentimen, ya, sentimen karena Brexit, sentimen karena hal yang lain, sehingga kemungkinan inflow dan outflow itu anytime bisa terjadi. Nah, berdasarkan pengalaman kita selama ini, karena itu beyond our istilahnya teritori untuk bisa mempengaruhi. Sebetulnya kita lebih bagus kalau kita back to fundamental, artinya back to fundamental itu apa? Perbaiki fundamentalnya. Anytime krisis datang dan lain sebagainya, sebetulnya kita sudah tidak ada persoalan. Nah, oleh karena itu upaya membangun fundamental itu perlu terus kita lakukan agar anytime krisis datang kita tidak terlalu terpukul. Nah, apa itu fundamental itu? Fundamental salah satunya modal, ya, salah satu. Tapi fundamental yang lain saya kira juga misalnya kemampuan pengelolaan, istilahnya well capitalized tidak cukup, tapi juga harus well managed. Sebab perusahaan yang well capitalized tapi tidak dikelola secara profesional, tetap saja ketika krisis datang dia akan kena. Jadi fundamental ini yang menurut saya menjadi prioritas kita, sehingga anytime krisis datang kita bisa kemudian istilahnya bisa hadapi. Kita tahu secara industri permodalan bank kita kuat sekali. Artinya risk taking capacity dari industri keuangan kita itu besar sekali. Nah, karena risk taking capacity-nya besar sekali, sebetulnya kita relatif tidak terlalu khawatir karena risk taking capacity-nya yang besar. Nah, oleh karena itu kemudian tentu saja dengan risk taking capacity yang bagus, kita lengkapi dengan kualitas pengelolaan yang baik, dan tentu saja dengan bimbingan semua pihak, kerjasama dengan beberapa pihak, kita bisa cari cara untuk bisa keluar atau paling tidak memitigasi risiko. Tapi secara fundamental sebenarnya Indonesia we are in a good place ya. Mungkin faktor eksternal dan juga mungkin faktor internal yang kita create sendiri. Ya, saya kira betul. Kan jadi bisa minta Anda pakai topi Menko Perekonomiannya ini. Sekarang kalau melihat ya kondisi di Indonesia, tadi ada hal yang menarik. Angle you mentioned we should not rely too much now on monetary tools to drive our growth, but focus more on responsible fiscal tools to move our economy. Pak Heru, fundamental bagus segala macam, tapi terus terang masih iklim usaha yang mungkin membuat orang tidak terlalu confident melakukan pinjaman, memberikan pinjaman, dan bagaimana ini memperbaiki supaya growth pertumbuhan itu bisa kita achieve ke depan. Iya, terima kasih Mbak Desi. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau bicara masalah tadi Prof. Engel juga menyampaikan perlu ada namanya policy mix atau bauran kebijakan yang tepat antara fiskal, moneter, dan sektor real. Namanya policy mix ini sebenarnya kalau saya katakan easy to say but not easy to do. Jadi mudah diomongin, wah kita harus ada bauran kebijakan, kita harus bikin policy mix yang tepat, fiskalnya, moneternya, sektor realnya. Itu biasanya mudah dibicarakan, tetapi sulit sekali diimplementasikan. Ya. Karena masing-masing itu dikelola oleh institusi yang berbeda dan masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri. Nah, dengan kepentingannya masing-masing, misalnya Bank Indonesia menjaga moneter, dia jaga inflasi, dia jaga suku bunga lewat suku bunga, dia jaga nilai tukar dan lain sebagainya. Ya. Nah, aimnya itu di situ, sehingga kalau dibicara ini gimana kalau nggak begini sektor realnya nggak jalan. That is not my business. My business is this. Gitu. Ya, ini kan jadi isu. OJK, institusi keuangan yang penting, solid, fundamental, bagus, well capitalized, well managed, everything is my business. Others is not my business. Nah, jadi ini adalah isu di Indonesia. Isu bahwa koordinasi menjadi isu yang paling penting, ya. Jadi how to make it the coordination between the fiscal, monetary, and the real sector, this is the big issue. Dan bukan cuma permasalahan di Indonesia, tapi juga di negara lain juga ini adalah isu yang paling luar biasa. Jadi memang
Disinilah perlu panglima ekonomi. Ya, panglima ekonomi yang bisa mengkoordinasi tiga fungsi ini secara baik, sehingga fiskalnya tetap konservatif dan kredibel, ya, moneternya terjaga dengan baik, real sektornya berjalan dengan cepat. Nah, ini adalah isu kita. Jujur, barangkali harus saya katakan, so far fiskalnya under control, monetary-nya oke, tapi memang real sector-nya belum bergerak. Kita punya masalah sekarang di real sector. Ini PR kita ke depan. Tapi mengenai, walaupun ya sudah bagus ya secara makro fundamentalnya, tapi seberapa Anda sendiri melihat kerentanan ya, atau our resiliency sebagai suatu negara, apalagi dengan adanya slowdown khususnya di Tiongkok ya. Apa kira-kira yang akan menjadi faktor untuk kita juga ikut slowdown itu? Kita ini sebenarnya sebagai bangsa boleh dikatakan sangat resilient. Kenapa? Karena growth ekonomi kita itu 53% lebih, hampir 60% itu disupport oleh domestic consumption. Jadi selama domestic consumption kita itu tidak terganggu, maka growth ekonomi kita relatively oke. Ya. Nah, ini secara, nah saya juga ingin menyampaikan, ini juga barangkali sharing knowledge ya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya Lasman baru kembali dari Asia Financial Forum di Hong Kong. Ya, kebetulan saya board of advisory dan saya selalu jadi salah satu speaker di sana. Ternyata ada perubahan pendulum. Kekhawatiran orang terhadap uncertainty, kekhawatiran dunia keuangan terhadap uncertainty di dunia itu berubah. Yang tadinya tahun lalu itu mereka sangat khawatir terhadap crash landingnya China. Ya, tadi sudah dijawab sama Prof. Engel bahwa dia nggak khawatir terhadap cross landingnya hard landingnya China, tetapi akan stagflation yang dia khawatir. Ya. Nah, sekarang kekhawatiran bergeser kepada uncertainty dengan new administration in Amerika. Faktor X itu. Iya, faktor kawan kita satu itu. Ya, jadi itu akan berpengaruh. Nah, di kita di Indonesia dan negara ASEAN, faktor China itu lebih penting, lebih dominan daripada faktor Amerika. Nah, kalau seandainya China ini tidak crash landing, dia stagflation, can be consolidated dan terus bergerak, maka Indonesia akan terkena pengaruh positifnya. Nah, inilah kenapa harga komoditas sudah mulai naik, ya. Dan dengan kebijakan Amerika yang lebih menarik diri ke dalam, China berbalik, ya, justru menyerang keluar. Nah, menurut saya dua faktor ini, peningkatan harga komoditas dan yang kedua adalah expansionnya China, ini akan menjadi pendorong daripada pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Ini analisa Jadi saya. terakhir Pak, harus secara domestik apa yang bisa menjadikan what are our main drivers for growth in Indonesia? Kalau kita lihat dari komposisi ya perekonomian kita, bagaimana industri, manufacturing, service, whatever. Sebenarnya yang paling cocok buat Indonesia, apalagi melihat faktor eksternalnya. Iya, Indonesia ini kan tadi saya katakan hampir 60% pertumbuhan ekonomi kita itu didukung oleh namanya domestic consumption. Nah, problem paling utama, domestic consumption yang besar itu tidak didukung oleh supply yang memadai. Nah, supply yang tidak memadai ini berakibat kita harus mengimpor barang-barang kebutuhan daripada konsumen kita. This is a big problem of us, gitu. Jadi kalau ekonominya itu tumbuh, ya, demand itu naik, supply-nya problem. Akibatnya import kita besar, langsung kita namanya punya defisit perdagangan, akhirnya nanti jadi defisit neraca pembayaran. Nah, ini adalah big issue buat kita. Oleh karenanya, industrialisasi harus dilakukan di Indonesia untuk mendukung daripada demand konsumsi kita yang besar, agar kita tidak perlu lagi mengimpor barang-barang kebutuhan yang kalau demand kita bergerak ke atas dengan cepat. Kuncinya ya industrialisasi. Yang manufaktur selama ini kan kita decline ya, karena kita dulu sangat tergantung kepada ekspor komoditas. Nah, ini mungkin yang harus dihidupkan. Ini Pak Renang, Anda dari Department of Financial Market Development tadi
ada Professor Engel, you mentioned about creating, giving back to the banks the role of the bank as a lender, actually giving out loans. But on the other hand, if they're reluctant to do that and people are reluctant to borrow from banks, it's important to create alternative financial markets or institutions. Mungkin ke depan Nanang, apalagi dengan semakin banyaknya financial technology, fintech, dan juga cara-cara untuk menggairahkan perekonomian tapi di luar struktur perbankan yang terlalu formal ini mungkin perlu dipikirkan karena ada yang namanya the new economy, sehingga perlu diciptakan juga model-model fundraising atau capital raising yang di luar dari perbankan yang terlalu ini diawas-awasi, know your customer, regulasinya terlalu banyak gitu, sehingga menghambat justru laju perekonomian. Terima kasih Mbak Desi. Tentu impian semua orang kalau kita ingin mencapai growth yang sustainable ya, bukan growth yang up and down gitu. Untuk mencapai growth yang sustainable adalah tentu perlu funding. Nah, funding ini sekarang lebih banyak dari perbankan. Mungkin 70% itu fundingnya dari perbankan. Jadi sebetulnya di banking sendiri ada liquidity mismatch, ada maturity mismatch. DPK-nya jangka pendek, tapi dia harus finance di jangka panjang. Oleh karena itu perlu didorong sumber funding yang berbasis ke pasar modal sebetulnya. Meng-create instrumen-instrumen yang sebetulnya juga berguna untuk memfinancing para pengusaha terutama yang butuh pendanaan jangka panjang ataupun jangka pendek, meng-create instrumen. Kedua adalah juga penguatan basis investor domestik sendiri. Siapa yang mau beli? Ingat sekarang ini ada 683 triliun dana asing ada di surat berharga negara, which is ini yang membuat market kita sangat volatile, inflow outflow tiap hari. Justru ini yang sebetulnya membuat market kita sangat volatile. Sehingga bagaimana caranya supaya bagaimana memperkuat sektor keuangan yang berbasis non bank. Kalau mungkin bank sepanjang pertumbuhan DPK-nya selalu lebih rendah daripada pertumbuhan kredit, LDR-nya akan terus mentok. Jadi perlu mendorong pasar keuangan yang berbasis kepada pasar modal. Menurut saya seperti itu. Let me just quickly translate for you because I don't want you to. Basically, I mean, my question is about Oyaman is how to make sure that the banks do want to lend with all the regulations and so on and so forth. Yeah, I mean, this is one of the things that the financial authorities are doing, is trying to incentivize banks and also lending institutions to actually start lending. But then again, it really depends on, at the end of the day, it's government policies, how to manage, for example, the fiscal policy. There are other things such as the coordination between the monetary and the fiscal that needs to be much better organized. One of the problems we have in Indonesia, it's not that we don't have a resilience in the banking sector, it's not that we don't have a weak macroeconomic structures, but it's more on the coordination, it's more on policies of creating good business climates, regulations, and so on and so forth. And the other thing is also growing our economy based on the strength of our composition. What happened in Indonesia in the last few years because of China slowing down is we slow down because we have been focusing our economy on exporting commodities. So we need to reintroduce industry, we need to strengthen our industry and manufacturing sector, and also create more financial tools in order to get more of these loaning system going on. But should we just ask the audience for yes, question, answer? And I would like to prioritize students here. Tolong ini microphone ke audience. Tolong identifikasi diri Anda. Who you are and who would you like to answer your question? And please make it short. Ya, silakan. Ada Mbak.
Mungkin yang ingin bertanya silakan berdiri di belakang mikrofon supaya kita efisien ya waktunya. Perkenalkan, saya Betty Raya Sri Mulyani dari Universitas Islam Malang. Ingin bertanya kepada Pak Khairul Tanjung. Karena 53% pertumbuhan ekonomi didukung oleh domestic consumption, dengan itu kita harus melakukan industrialisasi. Sementara yang terjadi, kita sering salah paham. Maksudnya di sini gini bahwa sebuah pembangunan industri itu kerap kali menuai kadang konflik yang ada di masyarakat. Bagaimana kita bersama untuk mendapatkan paham yang benar-benar itu arahnya untuk perkembangan ekonomi Indonesia, itu bagaimana kita memahamkan kepada masyarakat. Bahkan banyak sekali yang terjadi pertentangan dan konflik-konflik yang ada karena kurangnya paham, atau memang ada satu konflik yang memang itu industri itu dianggap jahat. Jadi itu saja Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini pertanyaan. Ini bagaimana? Should we collect the questions first and then we answer? Or? Yeah, we can collect all the questions. Oke, yang berikutnya pendek-pendek saja supaya bisa dijawab. Jadi yang pertama untuk Pak Jende mengenai pemahaman terhadap industrialisasi. Kedua, I would like to ask Professor Robert. I am a student from master's degree in here. I would like to ask how the correlation between housing market and financial stability, the first question. And the second one is the uncontrollable housing price market isn't a gateway to increase asset risk for, I don't know, for a bank or something. Thank you. so could you repeat the first one? The correlation between the Housing market and financial stability. the housing Yeah, market. in the one country. Okay, great. Next question, please. Thank you. My question to Professor Engel. I'm Polis from the Alumni Association of Erlangga University. Professor, I see that now the world, especially the European countries, follow the President Trump ideology to close the gate, close the wall, to build a wall, to negotiate the international trade. I think you notice that, for example, the Marine Le Pen in France, Mr. Wilders in the Netherlands, and other politicians, far-right wing politicians in Europe will follow the President Trump ideology. So I see that actually in the future, I see the map will be red, because now the European countries will follow the Mr. Trump ideology. Okay, could you have your question, please? Yeah, I asked Professor Engel comment about the future of the world, because now the countries, the European countries, for example, will follow the ideology of President Trump Okay. to close the gate, etc. That's a pretty heavy question. Yes, finally, this is the final question. You see in China, you see that there's no clash but stagnation. I think this is for me, this is a vague notion, because I see now in China, the channel economy experiencing the bubble economy. For example, now many apartments in several provinces empty, and I see there will be a mortgage issue like in the US in 2008. Thank you very much. Okay, one more before we allow the panel to actually answer. Thank you very much. M. Rahma, by Department of Economics, University Airlangga University. No question, statement of Angel, Prof. Angel. Nothing new under the sun. It will be the same, and I'm sure global economy is gonna be by Trumpnomics this year. All economics have become dependent on each other. You can go your own way, but hurting other people. Codependence can be an unhappy marriage.
it is a highly reactive relationship. We want partner change the terms of engagement for engagement. The other feeling responded usually response in kind in the aftermath of the provocative December 2 date phone call between Trump and Taiwan President. This beside Lin Wen joined with China's official side. Kita lepas. Langsung aja ke pertanyaan ya, Mbak. Trump, China bikin strategi started to rise around the efforts the appointed and the issue he raises. No, this is very much in keeping with that goal we expected from the rapid war of this destabilize on codependency. Thank you. Okay, thank you very much. Well, let's just kita persilakan kepada para panelis. Pak CT, mulai dengan Anda ini mengenai industrialisasi ada kesalahpahaman mungkin. Iya, untuk adik tadi dari Malang, ya, industrialisasi itu menurut adik itu banyak sekali pertentangannya di masyarakat, karena industrial masih dianggap sebagai musuh di masyarakat. Kita memang masih menghadapi permasalahan di bidang pendidikan. Sebenarnya pendidikan kita yang rendah menyebabkan pemahaman kita terhadap pentingnya industri itu juga rendah. Ya, saya kasih gambaran. 40% lebih ya, pekerja kita ya, bahkan pernah mencapai hampir 50% pekerja kita ini orang yang bekerja. Ini adalah SD, lulusan SD dan tidak tamat SD. Jadi bisa dibayangkan itu yang tidak bekerja, yang bekerja apalagi yang tidak bekerja. Nah, dengan pemahaman dengan pendidikan seperti ini memang menjadi isu besar buat kita memberikan pemahaman kepada masyarakat secara baik. Oleh karenanya mau tidak mau kalau kita mau membangun ya bangsa ini, yang pertama harus kita bangun adalah sumber daya manusianya. Melalui apa? Melalui pendidikan. Ya, dengan demikian kita berharap makin tinggi pendidikan seorang, pemahaman mereka terhadap pembangunan, terhadap prioritas yang harus dilakukan bangsa itu menjadi paham dan semua akan bergotong royong menuju kemajuan. Ya, jadi ini adalah sebuah proses dan ini lama, ini lintas generasi, puluhan tahun membangun manusia itu, nggak bisa seperti balik telapak tangan 5 tahun selesai, nggak bisa. Dan ini adalah proses panjang yang perlu berkesinambungan. Oleh karenanya UNER ini harus menjadi pilar utama daripada proses pembangunan sumber daya manusia khususnya di Jawa Timur. Harus melahirkan profesor-profesor ini selanjutnya. Profesor Engel, actually tadi juga dalam pidatonya Profesor Engel mengatakan salah satu investasi yang penting adalah infrastruktur dan pendidikan. You mentioned in your presentation importance of investing in education. That was the point that Pak Hairul is making about the need in Indonesia to increase the quality of this human capital through education. So investment in education, not just in hard infrastructure. Now, a couple of questions there for you. There's one, what is the correlation between the housing market and the financial market? And this question relates back to the 2008 subprime housing market collapse. Well, clearly there is a relationship between housing prices and banking sector, which showed up in the U.S. financial subprime crisis. I think the best way to think about it is that when people buy houses in the U.S., they take out a mortgage typically. Some of them were able to take out mortgages bigger than they could actually afford or pay back. This produced a bubble in the housing market, and the issuers of this mortgage were typically the banks. So the banks owned mortgages which were not going to be paid back.
the regulators, in their wisdom, said mortgages are the safest assets you can hold, and therefore you're still perfectly safe. So the banks were able to issue lots and lots of these mortgages without the regulators being unhappy. So there was a correlation between the prices of housing going up and bank stocks going up. But then, well, I guess there's a correlation in the down direction as well. But not all crises are like this, because the European sovereign debt crisis, for example, was not a housing crisis at all, although there were a couple of countries that had housing bubbles when the first crisis happened, but they were sovereign debt crisis. The banks were holding lots of government bonds issued by Greece and Italy and Spain and Portugal and Ireland, the so-called peripheral countries. And the regulators again told the banks these were perfectly safe and they didn't need to worry about their risks, where that turned out not to be true either. And so again, the banks thought they were protected, but then it turned out that these were risky assets rather than riskless assets, and therefore they were in trouble. In China, there is a similar story. Again, it's not housing. I think it's debt of state-owned enterprises, which is considered to be perfectly safe. But China is actually going to let some of these state-owned enterprises default. Their debt is not going to be perfectly riskless, and that's why the banks are looking weak, and that's why the stock market gives them low valuations. So I think it is sometimes the housing market, but it's sometimes other markets that are correlated with the flow of bank stocks. There's another question on the rise of the right and the rise of protectionism. What do you see as the future of the world? Is this a trend that is going global? Is this something that we all need to be afraid of? Well, I've been wrong on Brexit, and I was wrong on Trump. I thought both of those would lose, and they didn't. So I'm not sure I'm a very good predictor on this. I think that the protectionist voters will not win in France or Germany. I don't know about in Italy. It might be in Italy they will, but I think that there is a rising fear of globalization and a desire for protectionism in many countries around the world. But I think it's basically misguided. And so therefore the question is, will the voters eventually learn? Will the candidates that are in favor of growth and internationalization become sufficiently eloquent that they can explain to voters that you can't just have nostalgia for the past? In Britain, the Brexit vote was partly because the British Empire, which stretched all the way down here, was over, and people wanted the good old days. Well, that's not going to happen. In the U.S., the nostalgia for the past, I guess it was when the steel mills were blasting and people had these horrible jobs in steel mills, and they remembered that as the good old days. But it's not really the good old days. Today we're all better off than we've ever been. And I think it's hard for politicians to actually get that idea across. And I think the success or failure of these parties will have more to do with the ability of politicians to make the case than it will on the reality of the protectionism. Just very quickly before we close, Professor Engels, is globalization a thing of the past?
Or are you still optimistic that globalization, interconnectedness is the way to go and there's no way out of it? I think it's the future. I think there is no way to go but the globalization. The economics of it is very clear, and if politics gets in the way, then I think that that is going to cost many countries a lot of GDP, and I hope it doesn't cost us a war. Oke, kita harus berhenti di sini. Tadi sudah diberitahu kita sudah harus berakhir. Jadi mohon maaf sesi tanya jawab saya harus potong. Tapi mungkin sedikit recap dari apa yang konklusinya kita bicarakan. Sebenarnya saat ini volatilitas itu cukup bagus ya, agak rendah. Cuman kedepannya kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi secara jangka panjang. Tapi yang jelas, yang ada adalah ekonomi terus melambat ya, stagnasi. Tadi ada kekhawatiran bahwa apalagi China juga akan mengalami stagnasi. Tapi pertumbuhan itu sangat penting untuk menggerakkan perekonomian. Nah, kuncinya adalah bagaimana menggerakkan perekonomi sehingga menciptakan pertumbuhan. Jadi ke depan harus menciptakan inovasi-inovasi baru. Ya, kalau kita sekarang ada misalnya Google, ada Facebook, ada iPhone dan lain sebagainya, mungkin kita harus ada inovasi menciptakan. We need to keep creating new powers, new factors for growth in a stagnating economy. Dan juga jangan hanya mengandalkan moneter, ya, kebijakan moneter, tapi kebijakan fiskal sangat penting karena ini bisa kita menciptakan juga sumber-sumber revenue yang lain. Nah, oleh sebab itu kedepannya pemerintah dari segi kebijakan juga harus memastikan bahwa investasi, terutama infrastruktur, tapi infrastruktur bukan yang keras-keras saja, bukan hard infrastructure, tapi Pak Heru tadi katakan soft. Khusus untuk Indonesia, education is very, very important. You know, with more skilled workers, more innovative, more competitive. Mudah-mudahan minimal Indonesia dengan negara yang begitu besar, kita bisa menjadi salah satu driver dari pertumbuhan ekonomi di paling tidak di kawasan ini. Let's hope this part of the world, Professor, we can be the main driver for economic growth. We cannot rely on Europe. We cannot rely on Japan, we cannot rely on the US, let's rely on ourselves. Oke, big hand, tepuk tangan untuk para pembicara kita, Pak Heru Tanjung, saya juga Pak Mulyaman lagi ada, terima kasih banyak. Saya kembalikan acara ini kepada penyelenggara, silakan. Penyerahan cindera mata kepada narasumber dan moderator oleh Rektor Universitas Airlangga. The souvenirs for all the speaker and moderator will be given by Rektor.
Kepada narasumber, moderator, dan rektor mohon kembali ke tempat. All of the speakers, moderator, and rector, please